morning, church, and welcome to our online Sunday service. Let's tune into the heart of God together this morning because we want to grow stronger, we want to grow deeper, and we want to fall in love with God more. And everybody say, Amen! Clap your hands and then worship God together. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. So open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. It's all I want. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. we cry holy. Holy, holy, holy. You are Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing that one more time. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. So open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. 'Cause I want to see you. I want to see you. that's our heart's desire, Lord, to open our hearts. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membuka mata kami, membuka mata rohani kami, untuk melihat kasih dan cahaya kemuliaan-Mu yang bersinar dan telah membawa kemenangan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kemenangan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Today's message is taken from James chapter 5 verses 7 to 11. Khotbah pada hari ini diambil daripada Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Saudara-saudari, turunilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's suffering and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Today we are talking about patience. Hari ini kita akan membahas tentang kesabaran. Now, it's been a very long year for us. Tahun ini merupakan tahun yang panjang bagi kita. Unexpected things have happened. Hal yang tidak kita sadari dan kita tidak nanti-nantikan terjadi. Of course, the greatest thing that has disrupted our life is the pandemic. Dan tentu saja yang telah mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya pandemik. But different people are facing different issues as well, not just about the pandemic. Tetapi banyak orang juga mengalami masalah-masalah atau cabaran yang berlainan selain daripada pandemik. So we've come to the end of the year now. It's end of November and coming to December. Dan kita telah sampai kepada ujung tahun, yaitu November, dan akan masuk kepada bulan Desember. And a very important thing that we need to apply in our life is this thing called patience. Dan hal yang penting ketika kita menghadapi masa ini yaitu kesabaran. Patience doesn't mean being passive or lazy. Kesabaran tidak bermaksud pasif ataupun malas. But it's an active type of waiting. Yaitu menunggu secara aktif. And it means that we continue to trust God in our circumstances, no matter what we face. Dan juga berarti bahwa kita terus percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. And so I'm going to share with you two main points, which is why patience is needed and where patience is needed. Dan saya akan membagikan tentang dua perkara yang penting, kenapa kesabaran itu diperlukan dan di mana kesabaran itu diperlukan. Now in verse 5 and verse 8, it says, be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Di mana di ayat 7 dan 8 dikatakan, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Why is patience needed? Kenapa kesabaran itu diperlukan? Patience is needed because we do not know when Jesus will return again. Kesabaran itu diperlukan karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kalinya. And Christians from all generations have been looking forward for Jesus' return. Dan banyak penganut Kristen telah menanti-nantikan kedatangan kedua kali bagi Yesus. Many people have predicted that Jesus will return at this date or that date, but Jesus has not returned yet. Banyak orang telah bernubuat tentang Yesus mungkin datang pada saat ini atau saat itu, tetapi Yesus belum datang juga. When COVID came, the new coronavirus came, people were saying that this looks like the end of the world. Dan pada saat COVID-19 datang, banyak orang berkata mungkin ini adalah akhir zaman. Now, we're still going through this time of pandemic. Dan kita masih menjalani
masa pandemik ini. And it looks like maybe this is not the time when Jesus has returned yet. Dan kita belum melihat bahwa Yesus akan datang saat ini. But I can tell you one thing very sure is that we are 2,000 years nearer to Jesus' return than the time when the New Testament was written. Tetapi satu hal yang pasti yaitu kita 2000 tahun lebih dekat dari kedatangan Yesus daripada kata-kata gereja awal. And so we need some urgency because the time is near. Jadi kita perlu merasa terdesak karena masa semakin dekat. But at the same time, what does it say here? It says that until the Lord's coming, we do not know when the Lord is coming back. Dan dikatakan di sini sampai pada saat Tuhan kembali kedua But we are kalinya. given Tetapi kita tidak tahu bila. we are given a picture of how we should be waiting. Dan kita diberi gambaran bagaimana kita perlu menantikan kedatangan kedua And kalinya. the picture is the picture of the farmer. Dan gambarannya adalah And gambaran petani. it says, see how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. Dan dikatakan di sini bagaimana petani menanti hujan, musim bunga dan musim gugur. Now a farmer, actually, a good farmer would do all the necessary things in order to prepare for the time where the crops will yield its fruit. Petani yang baik akan melakukan segala yang diperlukan sampai agar tanaman itu akan bertumbuh dengan baik. But there's a time of planting, a time of plowing the land and planting. Ada masa di mana saat mempersiapkan tanah, saat untuk menanam dan saat menuai. That is the time when it's within the control of the farmer. Jadi itu adalah masa di bawah kendali daripada petani. The farmer is able to diligently work at the land and do the planting. Di mana petani akan mengerjakan tanah dengan rajin. But there's a time when the farmer has to just wait and be patient. Tetapi ada satu perkara yang petani hanya dapat menunggu dan juga bersabar. Because this will be a time that is beyond the control of the farmer. Karena ini adalah masa di luar kendali daripada petani. The farmer cannot control whether it's going to rain tomorrow or it's going to have a lot of rain or little rain. Karena petani tidak dapat mengendalikan apakah besok akan hujan lebat ataupun tidak hujan sama The sekali. farmer can only prepare for a time when the rain will come. Petani hanya dapat menyiapkan pada saat hujan turun. And if the rain comes as it normally does, then the crop will be ready to take the rain in, to take the water in, and the crop will grow and bear fruit eventually. Jadi pada saat hujan turun, yaitu tanaman sudah siap untuk menerima hujan dan sampai tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Whether the weather is favorable or not, it depends on God. It is beyond our control. Jadi cuaca apakah itu berdasarkan kebaikan untuk petani atau tidak, itu bukan dalam kendali petani, tapi itu bergantung kepada Tuhan. So what does this teach us? Apakah yang kita dapat pelajari di sini? It teaches us that in our situations, our circumstances, things that are beyond our control, we need to trust God and we need to be patient. Jadi ini mengajarkan kita pada saat mengetahui perkara-perkara yang di luar daripada kendali kita tidak dapat melakukan apa-apa, hanya dapat bersabar saja. Now the Lord's return is certain. Tetapi kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah pasti It is near, dan dekat. but we do not know the exact time. Tetapi kita tidak tahu bila masanya. The main thing is that we are called or we are asked to be like the farmer, to diligently work the land, to diligently plant. But for the time when the rain comes, that belongs to the Lord. Jadi apa yang dapat kita lakukan adalah seperti petani untuk terus mengerjakan tanah dengan rajin, dan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu kita serahkan kepada Tuhan saja. So this shows us that we are living in a tension between whether we will be living a very long time or we only have a short life.
Jadi kita hidup di dalam satu tekanan di mana apakah kita akan hidup dalam masa yang panjang ataupun masa yang pendek. So the tension is that is the Lord going to come back in a long time more, or is the Lord going to come back very shortly, just say in the next few days? Jadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan akan datang sekejap lagi ataupun akan datang dalam masa yang lebih lama. And let's not only talk about the Lord's coming, but are we going to live a long life or are we going to live a short life? Atau mungkin tidak mengatakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mungkin kehidupan kita sendiri. Apakah kita akan memiliki umur yang panjang atau kita hidup hanya dalam jangka yang pendek saja. So we live in this kind of tension as Christians. Jadi kita hidup di dalam tekanan seperti We need to ini. live as if we're going to live for many more years, or the Lord is going to come in a very much later time. Jadi kita hidup seperti kita akan hidup dalam dan memiliki umur yang panjang, dan Tuhan tidak akan kembali, hanya akan kembali pada masa yang panjang juga. And so we need to live as if we can live to maybe 90 years old, 100 years old. Jadi kita perlu merancang kehidupan kita seperti kita hidup lebih lama lagi, mungkin sampai umur 90 tahun. So plan for your retirement, plan for a long life. Kamu mungkin dapat merancang tentang masa pensiun kamu ataupun masa kamu berhenti kerja. In the many years that are ahead, how are you going to serve God? Dan mungkin apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana kamu melayani Tuhan dalam masa yang akan datang. How are we going to keep our faith fresh? Bagaimana kita dapat mengekalkan iman kita. Maybe there are some skills that you want to learn as well to serve God better. Mungkin ada keahlian-keahlian yang kamu mau pelajari untuk dapat melayani Tuhan lebih baik And lagi. then in the next months or the next years ahead, that you can have some fruitful service for the Lord. Dan beberapa tahun yang akan datang kamu akan memiliki masa yang berbuah-buah melayani Tuhan. So some of these things are long-term planning, long-term goals. Jadi ini adalah mungkin perancangan jangka panjang. But we also need to live not just thinking of the future for many years ahead. We also need to live in the now, today. Tetapi kita tidak harus hidup dengan membuat perancangan untuk masa depan atau jangka yang panjang, tapi kita perlu hidup untuk hari ini dan saat ini juga. Some people are planning for the years ahead, but they forget about the now, the relationships that are important now. Karena mungkin ada orang-orang yang merancang tentang masa depan, tetapi mereka melupakan kehidupan mereka saat ini dan hubungan mereka dengan orang yang mereka kasihi saat So ini. they sacrifice the important things that are just immediately before us for the sake of the future. Di mana mereka mengorbankan hubungan dengan orang yang mereka kasihi pada saat ini untuk masa depan mereka. So the now, for example, our relationship, the time that we spend with our spouse, for example, our children. Contohnya itu saat ini mungkin hubungan kita dengan anak-anak kita atau pasangan hidup kita. There was somebody that I talked to before, and he said that he wanted to go traveling to go and work. Ada seseorang yang saya pernah bercakap, yaitu dia mau pergi untuk bekerja. But I was encouraging him that try not to be away from the family too long. Dan saya mau mendorong dia untuk tidak berada jauh daripada keluarga terlalu lama. Because if you're away from the child for too long, you miss a lot of important moments, like the first time they walk, the first time they talk. Karena jika kamu kehilangan masa bersama dengan keluarga, mungkin kamu akan kehilangan masa-masa yang penting. Contohnya di mana masa untuk melihat anak kamu pertama kali berjalan. And you want to be there as a father to experience that together with your child. Kamu mau menjadi seorang bapa yang mengalaminya bersama dengan anakmu. So we need to live in the now as well, as if our life may end tomorrow, or as if that Jesus is going to return anytime soon. Jadi kita perlu hidup dalam masa ini
sambil berpikir dengan pikiran bahwa mungkin Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya besok. We also there also this message that is being circulated nowadays, and it says something like this, that this number of people died from the virus, but you are alive, and the very fact that you're alive is a good reason for you to have gratitude, to give thanks. Kamu mungkin melihat ada pesanan di Facebook di mana dikatakan bahwa ada beberapa ratus orang beberapa jumlah orang yang telah mati karena COVID-19, dan karena kenyataan bahwa kamu masih hidup saat ini adalah saat di mana kamu perlu bersyukur pada Tuhan. So give thanks and also live in the now, while we are also living as if that it's going to be a long time before we return to the Lord. Jadi marilah kita hidup dalam masa ini juga, di mana kita menghargai masa ini, dan bersamaan itu juga kita mau merancang. Okay, the farmer doesn't. Dengan pikiran bahwa kita akan hidup dalam jangka yang panjang. The farmer doesn't just stop his farming just because he cannot predict the future or the weather. He continues to work at the ground and continues to wait for the right circumstances, for the weather, the good weather. Contohnya, petani tidak hanya menunggu hujan baru mempekerjakan tanahnya, tetapi mereka mempekerjakan tanah mereka dulu sambil menunggu hujan turun. Now the second thing is, where is patience needed? Dan poin yang kedua adalah di mana kesabaran diperlukan. And it starts by saying, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you'll be judged. The judge is standing at the door. Dan dalam firman Tuhan dimulai dengan kata-kata, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di abang pintu. Patience is needed with each other. Jadi kesabaran diperlukan antara satu sama lain. And just picture this from this passage. It's just talking about, don't grumble against one another, brothers and sisters, or you'll be judged. The judge is standing at the door. It gives us a picture of a house of God where there are brothers and sisters together and they are fighting one another, but the judge is at the door. He's listening to what's going on, and he's just about to go in and to deal with those who are fighting one another. Jadi, coba kita agak pikirkan atau bayangkan gambaran seperti ini, di mana saudara-saudari seiman berada di dalam rumah Tuhan dan mereka bertengkar dan juga tidak suka dengan satu sama lain, dan ternyata pada saat itu juga hakim sedang berdiri di abang pintu, mau masuk ke dalam rumah Tuhan, melihat situasi dan keadaan seperti ini. So don't grumble against one another. That's the message here. Jadi jangan bersungut-sungut terhadap satu sama lain. Be patient with one another. Bersabarlah dengan satu sama lain. Now, during the pandemic time, it can be very stressful. Karena masa pandemi ini mungkin akan masa yang sangat tertekan. And for some people, because we don't see one another, sometimes we can misunderstand one another. Karena mungkin kita tidak melihat satu sama lain, kita mungkin salah paham terhadap satu sama lain. Sometimes a Facebook post, we take offense of a Facebook post. Atau mungkin kadang kita merasa tersinggung karena salah satu orang post sesuatu di Facebook mereka. Or maybe a text message, and then you feel the person is attacking you. Atau mungkin ada pesan daripada WhatsApp, itu kamu baca dan kamu merasa orang itu mencoba menyerang kamu dengan kata-kata mereka. So sometimes we misinterpret, we misread. Kadang kita salah paham dan kita membaca dengan pengertian yang salah. That's a tendency when we are communicating that way, where we can't see each other face to face. Jadi itu adalah dampak negatif pada saat kita berkomunikasi tanpa melihat ataupun bersemuka. And so therefore my encouragement is that don't let text messages or even social media posts be a place where you feel offended by the person. Jadi jangan biarkan kata-kata daripada pesanan ataupun apa yang orang tulis di dalam Facebook itu mempengaruhi
diri kamu. But if it does affect you, and you feel that the person has attacked you and a conflict has happened, let's learn to make things right and reconcile with one another. Tapi jika kamu merasa dituduh ataupun merasa orang lain mengatakan hal yang negatif tentang kamu melalui Facebook post ataupun pesanan, datanglah kepada orang tersebut dan perbaiki hubungan kamu dengan dia. This can happen between husband and wife. Dan hal ini juga dapat terjadi antara suami dan istri. Father or mother to a child. Atau ibu bapa dengan anak. Or you to your parents. Ataupun kamu dengan orang tua kamu. But in anything, what James is telling us, be patient with one another. Don't grumble against one another. Tetapi ingatlah bahwa Yakobus mendorong kita untuk tidak bersungut-sungut dengan satu sama lain dan bersabarlah dengan satu sama To lain. grumble means we have taken offense. Bersungut-sungut berarti kita merasa orang lain bersalah terhadap diri kita. And one implication of grumbling is that we are telling other people about it. Dan bersungut-sungut maksudnya itu kita memberitahu kepada orang lain. And without going to the source of that conflict, without giving a chance for that person to defend himself or herself. Tanpa pergi kepada orang yang merupakan sumber daripada ucapan ataupun kata-kata tersebut. And to clarify what was the actual situation rather than having our own thoughts, jumping to our own conclusions regarding the issue. Dan kita tidak datang kepada sumbernya untuk meminta penjelasan dan juga mengetahui hal yang sebenarnya dan isu yang sebenarnya. And you know, when we come together and talk, dan pada saat kita datang bersama dan mulai berbicara, and when we see each other's point of view, actually things become clearer. Dan pada saat kita melihat cara pandang satu sama lain, keadaan dan situasi menjadi jelas. And maybe we have blown the situation out of its proportion. Mungkin karena kita melihat masalah tersebut dengan cara pandang yang terlalu besar dan salah. And so on, just to encourage that if we are in any of this situation, have a big heart to forgive. If somebody asks for forgiveness, give your forgiveness. Have a generous heart. Jadi jika ada hal ini terjadi dalam kehidupan kamu, milikilah hati yang besar untuk menerima permohonan maaf daripada orang yang mungkin telah bersalah kepada kamu. And if you identify, especially if you did any wrong, ask for forgiveness, humble ourselves, ask for forgiveness, say you're sorry. Dan jika kamu mungkin menyadari bahwa kamu bersalah terhadap orang lain, kamu datang dengan rendah hati untuk memohon maaf kepada orang yang mungkin kamu telah bersalah terhadapnya. And this another thing about conflict is that I would love, when there are conflicts, I really love to see when two parties really, when they reconcile, they ask forgiveness. Both sides ask for forgiveness, not just one side. Saya mau melihat sesuatu yang indah seperti ini terjadi jika ada kesalahpahaman, kedua belah pihak meminta maaf kepada satu sama lain. Because in relationships, it takes two hands to clap. Karena di dalam hubungan diperlukan dua tangan untuk menepuk tangan. And a lot of times conflict is not just one-sided, it's both sides. Dan begitu juga kesalahpahaman banyak kali adalah dua belah pihak, bukan satu pihak saja. And so be patient with one another. Jadi bersabarlah dengan satu sama The lain. enemy is not each other. Karena musuh kita bukanlah satu The sama enemy lain. is the devil. Dan musuh kita adalah iblis. But many times we as Christians, we think that the enemy are other Christians. Kadang-kadang kita sebagai Kristen berpikir bahwa musuh kita adalah seorang Kristen yang lain. How tragic is that? Ini adalah satu hal yang sangat tragis. And so be patient with one another.
Jadi bersabarlah dengan satu sama Have a lain. big heart. Milikilah hati yang besar. Have a humble heart. Milikilah rendah Now, another hati. thing that we need to be patient with is our circumstances. Dan satu hal lain yang perlu kita bersabar adalah bersabar dengan keadaan kita. Verse 10 and 11, it says, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Di dalam Yakobus 5 ayat 10 dan 11 katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. The prophets, they were innocent. Para nabi, mereka tidak bersalah. They were speaking on behalf of God, Mereka berbicara atas nama but they were Tuhan. persecuted. Tetapi mereka They dianiaya. faced hardships. Mereka menghadapi masa-masa yang And sukar. then in verse 11, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Job is another picture of perseverance. Ayub adalah satu gambaran ketekunan. Now, Job, he lost everything. Ayub kehilangan He segalanya. lost his children. Dia kehilangan He anaknya. lost his property. Dia kehilangan harta He bendanya. lost his health as well. Dia juga kehilangan kesehatannya saat itu. These were circumstances or things that happened to him that was beyond his control. Ini adalah keadaan dan situasi yang di luar daripada His kawalannya. friends were saying that maybe you sin in some area. Teman-temannya berkata, mungkin kamu berdosa di dalam aspek kehidupan kamu. Even his own wife said, God is supposed to bless you, but you are still following God. She said, curse God and die. Dan bahkan istrinya mengatakan, Tuhan seharusnya memberkati kamu, tapi kamu telah menderita. Kutuklah Tuhan dan mati. In all this, Job did not curse God. Tetapi dalam keadaannya, Yakub tidak pernah mengutuk But Tuhan. he did grumble a bit. Tetapi dia ada bersungut-sungut sedikit. A lot of us are grumbling a lot. Banyak kita juga bersungut-sungut. Malaysia is full of people who are unhappy and grumbling. Orang-orang Malaysia banyak sekali yang bersungut-sungut dan sangat tidak senang saat Grumble ini. against the government. Bersungut-sungut tentang pemerintahan. Grumble against anything. Bersungut-sungut tentang segala sesuatu. Grumble against that people group. Bersungut-sungut tentang kumpulan orang. Grumble against our city, the things that are going on in our city. Ataupun bersungut-sungut dengan keadaan kota kita. So, grumbling. Jadi bersungut-sungut. But what James is encouraging us is that continue to persevere. Jadi apa yang Yakobus mau dorong kita adalah terus bertekun. Actually, during this time, it's not just about the pandemic, but some of us could be actually facing some other sicknesses. Mungkin saat ini bukan hanya masalah pandemi, mungkin ada beberapa di antara kita yang menghadapi masalah kesehatan. And these sicknesses, they're just serious sicknesses. Atau mungkin itu kesakitan yang parah ataupun sangat Or we are teruk. caring for a family member who is not well. Ataupun kita sedang menjaga ahli keluarga yang tidak sehat. There are others who are facing financial hardships. Atau mungkin ada yang mengalami masalah keuangan. And maybe lost your source of income. Ataupun kehilangan pendapatanmu. There are others that are facing very serious relationship problems in the family.
Atau ada beberapa di antara kamu menghadapi masalah perhubungan dalam keluarga And kamu. you could be even facing a divorce. Atau mungkin kamu menghadapi masalah perceraian saat ini. And some of these things is not because we didn't try to make things better, we didn't take care of our health, or we didn't manage our finances better. Maybe it's just things that are beyond our control. Dan hal ini mungkin terjadi bukan karena kita tidak menjaga hubungan kita dengan baik atau mungkin kita tidak mengatur keuangan kita dengan baik, tapi itu terjadi di luar daripada kendali atau kawalan It kita. shows us something about ourselves. Itu menunjukkan sesuatu di dalam kehidupan That we kita. can't control everything in our lives. Bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan And kita. because these things are beyond our control, we also need to look to something beyond ourselves. We need to look to God. He is beyond ourselves. Jadi kita perlu melihat kepada sesuatu di luar daripada diri kita, yaitu kepada Tuhan. Because we can't control the circumstances, but God can bring solutions. Karena kita tidak dapat mengendalikan masalah dan keadaan kita, tapi Tuhan dapat. And you know what happened to Job? It says here, the Lord, you have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Dan kita dapat melihat di dalam ayat ini di mana Tuhan akhirnya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan belas kasihan. When Job went through the sufferings and he continued to hold on to God. Pada saat Ayub melewati masalah dan cabaran dalam hidupnya, dia terus percaya kepada Tuhan. God brought in the solution. Tuhan membawa Not only that, penyelesaian. God doubled everything that Job used to have. Bukan itu saja, tapi Tuhan melipat gandakan apa yang dulu pernah dimiliki oleh Now, Ayub. this world is not getting any better. Dunia ini tidak akan menjadi lebih We baik. do have advancements in technology because of learning and of human knowledge. We're able to build things that we have never been able to do years ago. Saat ini mungkin kita melihat adanya peningkatan di dalam teknologi, gimana kita dapat ada peningkatan di dalam pelajaran dan pendidikan dan ataupun membangun sesuatu yang mungkin kita tidak pernah dapat ciptakan pada masa yang dulu. But sin and depravity is on the increase as well. Tetapi dosa dan juga dosa-dosa dan juga keserakan dalam dunia ini tetap bertambah juga. Violence has increased. Kejahatan juga semakin The meningkat. love of self have increased also. Dan mengasihi diri sendiri juga semakin This is meningkat. all the evil in the human heart. Jadi itu adalah dosa ataupun kebencian, hal-hal yang jahat di dalam hati manusia. So the world will only get better when Jesus returns to restore all things. Jadi dunia hanya akan menjadi lebih baik pada saat Yesus kembali kedua kalinya untuk memulihkan And dunia. therefore we patiently wait for the return of the Lord. Jadi itulah sebabnya kita bersabar untuk menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Immediately in front of us may be some problems. Mungkin di hadapan kita saat ini sudah ada masalah. As we are patient with these problems, God will bring the solution. Tetapi pada saat kita bersabar dengan masalah ini, Tuhan akan memberikan solusi ataupun penyelesaian untuk masalah In His kita right timing, dalam in masanya, His own way. dengan jalannya. And sometimes some of these things may not seem like it's resolved. Di mana mungkin kita tidak melihat hal itu telah Even diselesaikan. until the end of our lives. Walaupun itu sampai pada akhir hidup kita. But God has a purpose in all these things. Tetapi Tuhan memiliki tujuan untuk segala hal yang Now, what's the terjadi. purpose of it? Jadi apa tujuan daripada hal yang ini? Suffering actually and going through hardships actually toughens us, strengthens us. Karena penderitaan dan cabaran yang kita lewati itu akan menguatkan It kita. purifies our hearts as well as we go through it.
trusting in God. Dan itu juga menyucikan hati kita bersama kita terus percaya kepada In Tuhan. James chapter 1 verse 2 and 4, 2 to 4, it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Di dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu So apapun." sufferings make us stronger. Jadi penderitaan atau cobaan itu membuat kita menjadi kuat. When we learn to be patient. Bersamaan kita belajar untuk bersabar. Now we can look to Job as an example of patience. Dan kita dapat melihat kepada Ayub sebagai contoh But we kesabaran. need to look to Jesus Christ as the ultimate Job. He was innocent. Tetapi kita dapat melihat kepada Ayub yang paling utama, yaitu Yesus Kristus, di mana dia adalah seorang yang tidak And he bersalah. was patient through all his sufferings. Tetapi dia bersabar dengan segala penderitaan yang dia lalui. He was beaten, he was tortured. Dia dipukul, dia disakiti, But and he even was nailed to the cross. dan bahkan dia disalibkan di kayu salib. Yet he patiently endured these hardships. Tetapi dengan sabar melewati penderitaan ini. So that when the Father sees us, the Father in heaven, Sehingga Bapa di surga pada saat melihat kita, no matter what we have done, apapun yang telah kita no matter lakukan, what our sins in the past, apapun dosa kita di masa yang the Father lalu, in heaven is eternally and out he is infinitely patient with us. di mana Bapa di surga akan selamanya bersabar dengan kita. Because of what Jesus has done. Karena apa yang telah Yesus And when we lakukan. understand these things, Dan kita memahami hal we will ini. also be people who are patient and we patiently endure hardship because Jesus has endured hardship as well. Kita dapat melihat kepada Yesus dan kita dapat juga menjadi orang yang sabar melewati cabaran dan juga penderitaan kita. We can have patience because our Lord Jesus has been patient with us. Kita dapat bersabar karena Yesus Kristus Tuhan kita telah bersabar dengan kita. And by his work on the cross, the Father in heaven is patient with us as well. Dengan pekerjaannya di kayu salib, Bapa di surga juga bersabar dengan kita. So patience is needed during these times Jadi kesabaran diperlukan pada masa because ini. Jesus, we do not know when he'll return. Dan kita tidak tahu bila Yesus akan datang kedua kalinya. Therefore, let's be patient with one another. Itulah sebabnya mari kita bersabar terhadap satu sama Patient lain. with the people in our lives. Bersabar dengan orang di sekitar kita. Learn to forgive and also be humble if we have done wrong. Dan kita belajar untuk memaafkan dan juga belajar untuk rendah hati untuk meminta maaf jika kita bersalah. Patience in our circumstances Bersabar dengan keadaan kita. because we become mature when we are patient in our circumstances. Karena kita akan menjadi dewasa pada saat kita bertekun dan bersabar dengan situasi yang kita alami. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, we come before you today. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini. Teach us to be patient, Ajarlah kami untuk bersabar. just as your son Jesus was patient to even go all the way to the cross. Sama seperti anakmu Yesus Kristus bersabar sampai mati di kayu salib. We pray for the friends, our brothers and sisters who are facing various types of hardships.
Kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini mengalami penderitaan atau cabaran. Bring healing where healing is needed. Bawalah penyembuhan di mana penyembuhan diperlukan. Bring provision where provision is needed. Bawalah penyediaan di mana penyediaan diperlukan. Bring reconciliation and forgiveness where it is needed as well. Dan bawalah pemulihan hubungan di mana pemulihan hubungan diperlukan. And we pray as we go through all this, we will be patient. Dan kami berdoa bersama kami melalui segala yang kami alami dalam hidup kami akan tetap terus bersabar. And as we persevere through that, we will become mature. Dan bersama kami bertekun dalam kesabaran, kami akan menjadi dewasa. In the name of Jesus we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. As I end this message, I also like to give some announcements for the coming week. Bersama saya mengakhiri khotbah ini, saya juga mau membagikan beberapa pengumuman. Now, first of all, December is coming, and we have a Bible reading plan which is about God and nature. Bersamaan kita akan memasuki bulan Desember, kita ada program pembacaan Alkitab yang bertemakan Tuhan dan juga alam semesta. And you may download this from our website. Kamu dapat memuat turun dari website kami. And in December, we also have a new sermon series which is taken from Psalm 139, and the topic is Wonderful God. Dan kita juga ada siri khotbah yang baru yang diambil dari Mazmur 139 yang bertemakan Tuhan yang luar biasa. And lastly, next week will be the first week of December, and so we will have our communion. So prepare your communion elements, and we will partake of the communion together. Dan minggu depan adalah minggu pertama bulan Desember dan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Siapkan roti dan anggur kamu dan kita akan mengambil perjamuan kudus bersama. Thank you everyone. Have a fruitful week ahead. Terima kasih semua. Miliki minggu yang diberkati. God bless you. Tuhan memberkati.